বাচ্চা तीनों लोगों एक साथ लोगों बैग में রেভারেন্ড ডক্টর সুদীপ দাস ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ইডিসির। আর আমরা যদি দেখি সেখানে আমরা দেখতে পাই যে যদি আপনি দেখেন অলিভার জর্জের যে ক্রেডেনশিয়াল তার লেখা রয়েছে এখানে, যদি ফোকাস করেন আপনি দেখবেন অ্যাসেম্বলিজ অফ গড নর্থ ইন্ডিয়া। অ্যাসেম্বলিজ অফ গড নর্থ ইন্ডিয়া তাকে এখানে অ্যাপয়েন্ট করেছিল। আজকের আপনারা জানেন যে এখানে সবাই রয়েছে কিন্তু অলিভার জর্জ নেই। আজকে প্রশ্ন হলো তাহলে অলিভার জর্জ আজকের কোথায়, সেটা হলো আজকের প্রশ্ন। কিন্তু আপনাকে বলি আজকের অলিভার জর্জের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করিনি, অলিভার জর্জের বিরুদ্ধে করেছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। কারণ আজকে তার নাম উত্থাপন হয়েছে একটি স্কুল অ্যাডমিশন স্ক্যামে, এজি স্কুল অ্যাডমিশন স্ক্যামে। আপনি যদি যান তার বাড়িতে আপনি দেখবেন সত্যপ্রকাশ জয়সওয়াল বলে একজন রয়েছে, যাকে আপনার দুর্গাপুর আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার বা কমিশনারেট তাদেরকে তাদের নথিপত্র নিয়ে ডকুমেন্ট নিয়ে প্রডিউস করতে বলেছে, 5 বছরের ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে বলেছে, সেখানে কোটি कोटी টাকার খেলা হয়েছে। देखिए इसमें जो भीड़ आई है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस कलीसिया के इस चर्च के बोनाफाइड मेंबर नहीं हैं। ये बाहरी लोग हैं जिनको इस प्रकार का हल्ला करने के लिए बुलाया गया है और इसलिए ये जांच का विषय है कि सारे लोगों को स्क्रूटनी किया जाए कि कौन यहाँ का बोनाफाइड मेंबर है। देखिए हमला इसलिए क्योंकि उनको इस प्रकार से सिखाया गया, इस प्रकार से उनको तैयार किया गया और ये बहुत हमारे मसीही समाज के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। इस तरीके से रास्ते पे उतर के आप लोग के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए नारा लगाना सबका फंडामेंटल राइट है। ये हम प्रजातांत्रिक देश के अंदर में रहते हैं और हमारा संस्था भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है और उसको बैठ मिल करके बातचीत करना चाहिए। हम लोग उसके लिए आए हुए हैं, हम पूरा रात में आए हैं, पूरा दिन भर बैठे हुए हैं। तो मालिक लोग